श्रीवराहस्तुति पद्मपुराणे देवाऊचुः नमो यज्ञवराहाय नमस्ते सतबाहवे नमस्ते देवदेवाय नमस्ते विश्वरूपिणे नमः स्थितिस्वरूपाय सर्वयज्ञस्वरूपिणे कलाकाष्ठानिमेषाय नमस्ते कालरूपिणे भूतात्मने नमस्तुभ्यं ऋग्वेदवपुषे तथा सुरात्मने नमस्तुभ्यं सामवेदाय ते नमः ओंकाराय नमस्तुभ्यं यजुर्वेदस्वरूपिणे ऋचः स्वरूपिणे चैव चतुर्वेदमयाय च नमस्ते वेदवेदांग सांगोपांगाय ते नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय च नमस्ते वेदविदुषे विशिष्टैकस्वरूपिणे श्रीभूलीलाधिपतये जगत्पित्रे नमो नमः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे देवकृतवाराहस्तुतिः सम्पूर्णम्।